विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गले मुण्डमालं तनं सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालम् जटाजूटभङ्गो तरङ्गै विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदामाकरं मण्डलं मन्दयन्तं प्रभामण्डलं भस्मभूषाकरन्तम् अनादिं व्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे तटाधो निवासं महत्तट्टहासं महापापनाशं प्रजासुप्रकाशम् गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्तवं यप्रभाते नरशूलपाणि पठेत् सर्वदा भर्गभावानुरक्ता सुपुत्रं धनं धान्यमित्रं कलत्रं विचित्रं समासादि मोक्षं प्रयाप्ति विचित्रं समासादि मोक्षं प्रयाप्ति विचित्रं समासादि मोक्षं प्रयाप्ति शंकर पार्वती संग निरत शंकर पार्वती संग
A big applaud for this lovely performance by the dance. হ্যালো, আচ্ছা তোমাদেরকে একটু মঞ্চে স্টেজে থাকার জন্য রিকোয়েস্ট করবো। এই একটা স্টেজের মধ্যে কিন্তু আমরা ইন্ডিয়ান ফ্রমে ক্লাসিক্যাল কত্থক ভারতনাট্যম সব একসাথে দেখে নিলাম কি, তাই তো? তো তোমাদের জন্য একটা ছোট্ট কথা আমি বলতে চাই। इस वर्ड के दिए रंग ने हमें चित्रकार बनाई है, मेहनत और लगन हमारे सपनों को साकार बनाई है। अगर आप लोग ना हो तो कुछ ना है, अगर आप लोग ना हो तो कुछ ना है, बस आप ही लोगों की प्यार ने इन लोगों को कलाकार बनाई है। पर जोड़े हाथ ताली चाहिए ना वो इधर जोड़ो। अमेजिंग एनार्जेटिक एक दारुण दुर्दाন্ত ডান্স পারফরম্যান্স আমরা দেখলাম এবং তোমরা যে এত কষ্ট করলে এবার তোমাদেরকে সম্মানিত করার পালা। তো আমি তো স্টেজে দেখে নিতে চাইবো। I'd like to call on stage please welcome রিতা ম্যাম এবং তার সঙ্গে অরিজিৎ স্যার। আপনাদের দুজনকে আমি একটু স্টেজে আসার জন্য রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ। I'd like to call on stage please welcome রিতা ম্যাম and অরিজিৎ স্যার। Okay, I think Rita ma'am is busy in another sequence, so we will have our founder of Pragati Bangla. He will felicitate all the lovely performers. So accordingly, I'll call ma'am. ওকে, তো এখানে সমস্ত যারা রেসপেক্টেবল গেস্টরা যারা আছেন এতক্ষণ ধরে বসে বসে আমাদের এই Shudha Gupta, অনুষ্ঠানটা দেখছেন, Lalit Kala Kendra, Shudha Gupta, sorry, Lalit Kala Dance Academy, Shudha Gupta. তো আপনাদের কাছ থেকে একবার জেনে নিতে চাই কেমন লাগছে আপনাদের? ভালো লাগছে? তাহলে একটা জোরে হাততালি দিন প্লিজ, একটা জোরে হাততালি চেয়ে নেবো সকলের কাছ থেকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। So this is a token of love and respect on behalf of the Pragati Bangla. So man, he's very talented, as you can see. Now next, thanks so much.